بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کے تمام مسائل سن کر ان کے حل نکال رہے تھے کہ اچانک یہ ایک عورت دربار میں روتی پیٹتی ہوئی داخل ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑی ہو کر زاروں قطار رونے لگی، لیکن ایک لفظ نہیں کہا کہ سلطان حیرت سے دنگ تھے کہ یہ عورت کون ہے جو بنا کچھ بولے بس روئے جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی گمبھیر میں آواز میں اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، عورت، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس طریقے سے رو کر نہ تم اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا وقت ضائع کرو۔ اس عورت نے آنسو بھرے نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ عورت اس وقت کالے برقعے میں موجود تھی اور چہرے پر نقاب بھی موجود تھا، جس سے صرف اس کی جھیل جیسی آنکھیں ہی جھلک رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ عورت دکھنے میں بے حد حسین ہے۔ وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو جائے گا۔ جبکہ سلطان الجھی ہوئی نگاہوں میں اس عورت کو دیکھنے لگے تھے، وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آپ کی رعایا کے لوگوں کے بہت ظالم ہیں۔ ان لوگوں میں ذرا برابر بھی کسی کا خیال نہیں ہے۔ یہاں پر صرف سب لوگ ہی نفس کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے دربار میں اس عورت کی الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، سلطان معظم، میری شادی کچھ سال پہلے ہی ہے ایک سنار سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک نیک مرد اور وہ ہر لحاظ سے بہت اچھا انسان ہے۔ اس نے ہمیشہ ہی محنت کی کھائی ہے۔ کچھ لوگوں کے ہماری محنت کی کمائی راس نہیں آئی۔ میرا شوہر سے ہی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ لوگ اس کی بیماری کا بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ پہلے ہی میرے شوہر کو تھوڑا بہت نظر آ جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے بعد ساتھ ساتھ اس کی مکمل بینائی چلی گئی۔ جس لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، ہمارے گھر کے برابر ہمارا ایک عیسائی مردود رہتا تھا۔ وہ شخص کے لحاظ سے ایک زانی بالکل اچھا انسان نہیں ہے۔ دوسروں کی عورتوں پر گندی نگاہ رکھتا ہے، ان کو بے وجہ تنگ کرتا ہے، کوٹھوں پر جا کر اپنی راتیں رنگین کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے۔ ہر غلط کام وہ انسان اپنی زندگی میں کر چکا ہے، میرے ساتھ بھی غلط کاری کی خواہش کر رہا ہے۔ اس کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے دیکھنے میں بھی حسین ہوں، میرا شوہر بینائی سے محروم ہے، تو اس نے میرے شوہر سے وابستگیاں بڑھا کر اس سے دوستی کر لی۔ میرا شوہر دل کا بہت اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کر لیتا ہے، اس کی بھلائی کر دیتا ہے اور اس کی تعریف بھی چند اشعار بول دیتا ہے تو میرا شوہر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس انسان نے میرے شوہر کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے دوستی کر لی، اور ان دنوں دوستی اتنی آگے بڑھ گئی کہ میرا شوہر اس سے اپنا کوئی بھی راز پوشیدہ نہ رکھنے لگا، بلکہ اس کو اپنے گھر کے تمام راز بھی آگاہ کرتا رہا۔ میرے بہت سمجھانے کے باوجود میرا شوہر اس مرد کی باتوں میں آ گیا۔ ان جیسی بینائی جانے لگی تو ان کا دماغ بھی وہ شخص کے ساتھ ساتھ خراب کرتا جا رہا تھا۔ ان کے دماغ میں عجیب باتیں بھر رہا تھا۔ اس وقت آدمی نے میرے شوہر کو میرے ہی خلاف کر دیا۔ میرے شوہر جو مجھ پر انحصار کرتے تھے، اپنے شوہر کی ساری باتیں مجھے بتاتے تھے، اپنے مال اپنے راز مجھ تک محدود رکھتے تھے، اب یہ سب کچھ اس آدمی کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ اس آدمی نے میرے شوہر کے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ تم سارا مال میرے پاس رکھ دو تاکہ میں تمہارے مال کی حفاظت کر سکوں۔ تمہاری بیوی جوان اور خوبصورت ہے، کسی بھی وقت اس کا دل و دماغ پھر سکتا ہے اور تم سے بہتر شخص ملتے ہی ہو سکتا ہے اس کا دماغ تم سے بدظن ہو جائے، وہ تمہارا مال لے کر بھاگ جائے۔ جبکہ سلطان معظم، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ہی وفادار رہی ہوں۔ میرے شوہر کو اس آدمی کی بات کی سمجھ آ گئی اور انہوں نے یہی سوچتے ہوئے اپنا سارا مال اس آدمی کے پاس رکھوا دیا، کسی بھی وقت ان کی بینائی جا سکتی ہے، اور اگر ایسے میں کسی بھی شخص نے ان کا مال لوٹا یا پھر ان کا مال لوٹ کر لے گئے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مال اس آدمی کے پاس رکھوا دے۔ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بہت منع کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ اس وقت انسان نے بھروسہ کر کے اپنے سارے مال اس آدمی کو پاس رکھوا دیا، اور یہی ہماری بربادی شروع ہوگی۔ دھیرے دھیرے میرے شوہر کی بینائی چلی جاتی ہے اور وہ مکمل اندھے ہو چکے ہیں، انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا۔ جتنی بھی جمع پونجی ہم لوگوں کے پاس تھی وہ ہم سے استعمال کرتے رہے،
जिस वजह से हमारी जमा पूंजी ख़त्म हुई। तो मेरे शौहर ने मुझे इस बदबख्त आदमी के घर भेजा और कहा, इस आदमी के पास मेरे 5,000 दिनार ले आओ। मैं हैरान हो गई कि मेरा शौहर ने इतना ज़्यादा माल इसके पास रखा हुआ है। मैंने अपने शौहर को बहुत सर्जिश की कि मैं इतना माल इस आदमी के पास नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मेरा शौहर मुझे ही डांटते हुए कहने लगा, तुम खामोश हो और जाकर इस आदमी के पास वो दिनार ले आओ। मैंने सारी चीज़ों की पस्त पस्त डालकर फ़ौरन ही अपना बुर्का पहनकर इस आदमी के घर पहुंच गई। जब इस आदमी के घर गई तो इसने मेरा बहुत आवभगत की और मुझसे बहुत इज्जत की, साथ अपने घर के अंदर ले गया। पहले ही जो मेरे दिमाग में इस आदमी के खिलाफ मनफी ख्यालात थे वो हल्के हल्के छूटने लगे, लेकिन ये ख्यालात चंद मिनट बाद ही वापस आ गए, क्योंकि जब इसने कहा कि मेरा शौहर हमारे वो 5,000 दिनार मांग रहा है जो तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखे हैं, वो फ़ौरन ही मेरे साथ गलीज़ गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा, ए हुस्ने जाना, अगर तुम्हें वो 5,000 दिनार चाहिए तो तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा, बस तुम मेरे साथ कुछ खुशगवार लम्हात गुजार लो, मुझे अपने जिस्म सौंप दो। ये बात सुनकर मैं सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। जो शख्स खुद को मेरे शौहर का सच्चा वफादार दोस्त कहता था, मेरा शौहर इसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनता था, वो आदमी मुझ पर ही गंदी निगाह रख कर बैठा है। मैंने जब इसकी ये बात सुनी तो फ़ौरन अपनी जगह से उठ गई और इसको दहशतगी से कहने लगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे सबसे बेहतरीन दोस्त की बीवी हूँ और इस वक्त तुम्हारे दोस्त मुसीबत में हैं। तुम में से मुसीबत का फ़ायदा उठाकर इसकी बीवी पर गंदी निगाह रख रहे हो। मैं घर जाकर ये सारी बातें अपने शौहर को बताऊंगी और अगर अपनी खैर चाहते हो तो फ़ौरन ही खामोशी से हमारी अमानत हमारे हाथ में थमा दो। ये ना हो कि तुम्हारी कत्ल कर दूं। लेकिन इसके बावजूद भी वो औरत इंसान अपनी हरकत से बाज न आया और मज़ीद गलीज़ गुफ्तगू करते हुए कहने लगा, ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे लबों से फूल झड़ रहे हों। बस मुझे एक दफ़ा मौका दे दो, तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील कर दूंगा। तुम्हारे शौहर तो वैसे ही अब ज़ईफ़ हो चुका है, इसकी बिनाई भी जा चुकी है। तुम इतनी हसीन नौजवान औरत हो, तुम्हें किसी खूबसूरत मर्द के साथ होना चाहिए था। ऐसे बीमार इंसान के साथ तुम्हारे सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक बार फिर से कहा, मुझसे इस तरीके की गुफ्तगू ना करो। तुम जैसा ना हंजार शख्स मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम एक ज़ानी हो, तुम्हें अपने जैसे ही लोग लगते हैं। मैं कहती हूँ हमारा माल लौटा दो, तुम्हारे हक़ में अच्छा साबित नहीं होगा। ये बात मेरी सुनकर वो यकदम ही मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा, बेहुदा औरत, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे शौहर ने मेरे पास कोई अमानत नहीं रखवाई। तुम्हारा शौहर एक फ़कीर और गरीब इंसान है, इसके पास 5,000 दिनार कहाँ से आ सकते हैं। और इसने ये कहकर मेरे मुंह पर ज़ोरदार दरवाज़ा बंद कर दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म में घर आ गई और सारी रिवायत अपने शौहर को सुनाई तो उन्होंने मुझे काजी के पास भेजा और कहा कि काजी को बताओ, मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे ही दोस्त ने मेरे पेट पर खंजर घोंप दिया है। मैंने काजी साहब की बहुत मदद की है, इसलिए नई नई तरह की चीज़ें बनाकर दी हैं और बदले में 1 टके का मुआवजा भी नहीं लिया। वो यकीनन मेरी फरियाद को टालेगा नहीं। सुल्तान मुअज़्ज़म में फ़ौरन ही अपने शौहर का हुक्म बजा लाई थी और इस आदमी को शिकायत लेकर काजी के पास गई थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी इन खूबसूरत आंखों की वजह से काजी भी बहक गई और अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर इसके ने मेरे साथ गलतकारी करने की कोशिश की। सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने इसको सारी रिवायत सुनाई और इसने मुझे तसल्ली भी दी कि वो मेरी मदद करेंगे और मुझे मेरे दिनार इस आदमी से वापस दिलवाएगा, लेकिन इसके बदले वो मुझसे मेरा जिस्म मांगने लगा, मेरे साथ कुछ खुशगवार लम्हात गुजारने की ख्वाहिश करने लगा। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरीके की बातें करेगा। सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने इस काजी साहब की जानिब देखा और कहने लगी कि ए काजी साहब, अपनी दाढ़ी का ख्याल कर लें। इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद अपनी तरीके की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को इंसाफ के लिए बिठाया गया, आप लोगों की तकलीफ़ सुनने के बजाय इन पर गलीज़ निगाह रख रहे हैं। तो काजी साहब भी अपनी निगाह से खड़ा हो गया और मुझे दबोचने लगा। इससे पहले मैं ही इनसे दूर होकर वापस अपने शौहर के पास आ गई। मेरा शौहर ये सारी बातें सुनकर बहुत रंजीदा हो गया और इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होने लगी और इन सब दौरानिया मुझे आपका ख्याल आया। आप कभी भी अपनी सुल्तान में मौजूद कभी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, सबका ख्याल करते हैं और इनको इंसाफ़ी दिलाते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे पास वो 5,000 दिनार ही थे, इसके अलावा हमारे पास कोई भी जमा पूंजी मौजूद नहीं है। मेरा शौहर बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए मुझे रकम की अशद ज़रूरत है और घर का चूल्हा भी अब नहीं जल सकता क्योंकि हमारे पास अब फूटी कूड़ी भी मौजूद नहीं है। जबकि सुल्तान समेत तमाम दरबारी इस औरत का तरहम भरी निगाहों से देख रहे थे।
सब लोगों की आंखों में ही इस औरत के लिए रहम था, क्योंकि इसको एक एक अल्फाज सच्चाई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इस औरत को तसल्ली दी और कहने लगे, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं कभी भी अपनी राया में मौजूद किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, अभी ही काजी और बख्त आदमी को बुलाकर इन सब पर यह सवाल पूछेंगे, वो कौन होते हैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म करने वाले, और इस आदमी से तुम्हारे 5,000 दिनार भी वापस दिलवाएंगे। वो औरत ये सुनकर खुशी से मज़ीद रोने लगी और मज़ीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करने लगी। सुल्तान ने फ़ौरन ही वज़ीर के हमरा इन दोनों आदमियों को दरबार में तलब कर लिया, जबकि वो औरत भी एक कोने में खड़ी होकर सुल्तान का इंसाफ देखने लगी। औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को काजी को देखकर गरजते हुए कहने लगे, हम ये क्या सुन रहे हैं काजी साहब, आप अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो गए हैं और एक औरत को देखकर अपना दिल हार बैठे हैं। आपके पास अपनी तकलीफ़ लेकर आई है और इसके साथ गलत बातें करने लगे हैं, इनके साथ गलत कारी करने की कोशिश करने लगे हैं। क्या आपको ये सब कुछ इस उम्र में ज़ेब देता है? इनकी आवाज़ इस कदर गरजदार थी कि दरबार के दीवार हिल चुके थे। पूरी दरबार में मौजूद तमाम लोग चेहरे पर परेशानी आ गई थी। सब लोग काजी साहब को देख रहे थे, जो खौफ के ज़ेरे सर झुकाए खड़ा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस वक्त अपने इतने गज़ब में थे कि इनका बस नहीं चल रहा था कि अपनी नशिस्त छोड़कर इन दोनों को मर्दों को सर कलम कर दें। अब उन्होंने गुस्से के आलम में दूसरे आदमी को देखा और गरजते हुए कहने लगे, ओ बदबख्त इंसान, तुम हमारी रियाया में होकर ये काम कर रहे हो। तुम क्या समझते तुम्हारे काले करतूतों से ना वाकिफ़ हैं? इनके ये कहने की देर थी, वो आदमी फ़ौरन ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बात की नफ़ी करते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म में ऐसा आपकी गलत फहमी हुई है, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुना और वो कहने लगे, तुम एक ज़ानी हो और शराबी हो, ऊपर से तुमने एक अमानत में ख़यानत की, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुम हमारी सल्तनत में ये काम करते हो, तुम्हें खौफ आना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते हम ज़ानी और शराबी का किस तरह सज़ा देते हैं? वो आदमी ये सुनकर अनजान बनते हुए कहने लगा, क्या मतलब सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इस रवैया देखकर वो यकदम ही ठटक से गए। जिस तरीके से वो सारी चीज़ों को लाइल्मी ज़ाहिर कर रहा था। उन्होंने एक नज़र इस औरत को देखा जो हैरानी भरी निगाहों से इस आदमी को देख रही थी। वो आदमी कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कोई ज़ानी नहीं हूँ, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, एक छोटा सा कारोबार करता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे बारे में आप अच्छे से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि सुनने की देर थी, वो औरत चीखते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म ये झूठ कह रहा है, ये एक ज़ानी और ये हमारी अमानत खा कर बैठा है। वो औरत आदमी इस औरत की जानिब देखते हुए कहने लगा, अरे ओ बीबी, तुम कौन हो और ऐसे कैसे तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हो, न जान न पहचान। सुल्तान ये सारा मंजर बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने सब्र तहमल से इस आदमी से सवाल किया, देखो ए मर्द, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सज़ा कम कर दी जाए, तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि जो सवाल हम तुमसे पूछेंगे इसका सच सच जवाब दे दो। तुम याद रखना, हम गुनाह करने वाले को माफ़ नहीं करते, गुनाह करने वाले को माफ़ नहीं करते। आदमी ये सुनकर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस दरबार में जो कहूँगा सच कहूँगा, इसके सिवा एक लफ्ज़ मेरे मुँह से अदा नहीं करूँगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सर इस बात में हिलाया और सवाल कहने लगा, क्या तुमने इस सुनार जो तुम्हारे घर के बराबर में रहता है इसके 5,000 दिनार खाए हैं? सुनकर सर नफ़ी में हिलाने लगा और कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, मैंने इस सुनार का एक दिनार भी नहीं खाया। तो वो एक करीब इंसान है, आपके घर के हालात देखें, इसके पास 5,000 कहाँ से आएंगे? सुल्तान खामोश रहे। उन्होंने एक और सवाल किया, एक आदमी, ये बताओ, जब सुनार की बीवी तुमसे अपनी रकम मांगने आई थी, तुमने इनसे गलीज़ बातें की और इसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, ये बात सच है? ये बात सुनने के बाद भी वो आदमी सर नफ़ी में हिलाते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, इन खातून को पहली बार देख रहा हूँ, मेरे घर अंदर कोई भी नहीं आया। आप हमारे मोहल्ले में आस पड़ोस के लोगों से मेरे बारे में दरियाफ़त कर सकते हैं। सुल्तान ने इस आदमी के इतने दावे से बोलने पर खामोश हो गए। उनने काजी को देखा, वो भी सुल्तान को ही देख रहे। सुल्तान ने काजी साहब को देखते हुए कहने लगे, आपके पास भी क्या ये औरत आई थी? वो भी इसे सर नफ़ी में हिलाने लगे और कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये औरत मेरे पास कोई मसला लेकर नहीं आई, लेकिन आप इस कदर गुस्से में आए हुए हैं कि मुझे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए खामोश रहा। सुल्तान ने सर इस बात में हिलाया और चंद सेकंड कुछ सोचकर इन दोनों मरदूदों को अदालत में बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जब इस फैसले ने औरत को बिल्कुल ही मायूस हो गई। मोहल्ले में मौजूद वो लोग, तमाम लोग ही मायूस होकर सुल्तान के चेहरे को देख रहे थे, क्योंकि जिस
انداز میں اس عورت نے سامنے مسئلہ رکھا تھا، اندر ذرا بھی جھوٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو بھیج دیے۔ بعد میں سلطان اس عورت کو دیکھا اور بھی جانے کیا بول دیا۔ وہ عورت سلطان کے آگے بہت روئی، گڑ گڑائی، لیکن انہوں نے اس عورت کو ایک فریاد نہیں سنی اور اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ سب لوگ اس عورت کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے وزیر کو قریب بلایا اور اس کو حکم دیا، اس عورت کے گھر جاؤ اور خاموشی سے اس تک یہ اطلاع پہنچا دو کہ ہم اس کو رات محل میں فریاد کر رہے ہیں۔ وزیر نے یہ بات سنی تو وہ حیران اور سلطان کو دیکھنے لگے، وہ کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اس کی بات کا کیا مقصد ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خاموش پیغام پڑھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور رات کا ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ عورت جب دربار سے باہر نکلی تو سیدھا گھر آ گئی، زاروں قطار رونے لگی، کسی نے بھی وہ نہیں سنی۔ مایوس ہو گئی تو اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی، اس کو انصاف مل ہی جائے، اس کی رقم واپس ہی مل جائے، ان بدبخت انسانوں کو جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو سزا مل جائے۔ رات ہوتے ہی سلطان کا وزیر اس عورت کے گھر کے سامنے بھیس بدل کر کھڑا ہوا تھا اور انہیں دروازہ پر دستک دی۔ عورت ذرا خود کو اچھے سے ڈھانپ کر باہر آئی۔ انہوں نے جب باہر ایک فقیر کو دروازے پر دیکھا تو انہیں ٹالنا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ فوراً کہنے لگا، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وزیر ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا کہ رات ہوتے ہی آپ خاموشی سے محل میں آ جانا، آپ کا مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا۔ وہ عورت ایک بات سن کر کہنے لگی، خیر تو ہے، مجھے رات کو طلب کیوں کر رہا ہے؟ وزیر کہنے لگا، مجھے زیادہ ان باتوں کا علم تو نہیں ہے، بس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دربار سے بھیجنے کا حکم دیا ہے، مجھے یہ کام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ وہ عورت سر اس بات میں ہلا کر چلی گئی۔ رات ہوتے ہوئے جب سب گھروں کے دروازے بند ہو گئے، وہ عورت خود کو کالی چادر میں لپیٹ کر محل کی طرف گامزن ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر اس عورت نے اطلاع کی کہ وہ آ چکی ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ فوراً سے اندر بلا لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کے سامنے ادب و احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس عورت کو دیکھتے رہ گئے۔ جب وہ عورت ان کی نگاہوں سے گھبرا رہی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گمبھیر آواز میں اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہم جو سوال پوچھیں گے عورت ہمیں جھوٹ نہ کہنا، یہ بات حقیقت ہے کہ ان دونوں مردوں نے تمہارے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ عورت سر اس بات میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، جی سلطان معظم، یہ بات حقیقت ہے، بھلا اس بارے میں جھوٹ کیوں بولوں گی، میں کیوں خود کو بدنام کرنا چاہوں گی؟ وہ مزید بولے، کیا یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس آدمی نے تمہارے 5,000 دینار کھائے ہیں؟ وہ عورت زاروں شور سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی سلطان معظم، ہماری آخری جمع پونجی اگر وہ ہمیں نہیں ملی تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور کہنے لگے، ایک منصوبہ تیار کیا ہے، اس منصوبے میں آپ کی تھوڑی مدد ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ان دونوں مجرموں کو سزا ملے اور آپ کے 5,000 دینار آپ کو واپس مل جائیں تو میرے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم، آپ جیسا کہیں گے میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان نے دھیرے دھیرے اپنا بنایا ہوا تمام منصوبہ اس عورت کے گوش گزار کر دیا۔ وہ عورت ان سب چیزوں کے سننے کے بعد گھبرا گئی، لیکن سلطان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ اس عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ سلطان نے اس عورت کو مطمئن کر کے وہاں سے بھیج دیا گیا۔ گھر پہنچتے اس عورت نے تمام باتوں سے اپنے شوہر کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد منصوبہ کے تحت کرنے میں جیت گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک گوشت والے دکان پر گئی اور وہاں سے اس گوشت کا لیا اور کچھ سبزیاں لے کر گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد اس نے ایک بہت اچھی دعوت کا انتظام کیا، برآمدے میں ایک قالین بچھایا اور دسترخوان سجایا اور قاضی کے گھر پہنچ گئی۔ قاضی صاحب جب اس عورت کو وہاں دیکھا تو ہتے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بدبخت عورت، یہاں سے دفع ہو جا، نہیں تو سلطان تک تیری خبر پہنچا دوں گا۔ ایک بار پھر میری دہلیز پر آئی ہو۔ جبکہ وہ عورت قدم با قدم چلتی ہوئی قاضی کے برابر میں بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، قاضی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے گھر آنے کے بعد اس بارے میں بہت سوچا کہ مجھے آپ کی دی ہوئی دعوت قبول کر لینی چاہیے تھی۔ سلطان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے مردوں کے بات سن کر عورت کی بات کو واپس بھیج دیا۔ اب مجھے اپنے کیے پر افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے اب گھر کا دعوت کا دروازہ انتظام کیا، آپ میرے گھر دعوت کھانے کے لیے آ جائیں۔
तो मेरा मान बढ़ जाएगा। काजी ये सुनकर कहने लगा तुम झूठ नहीं बोल रही है, तेरा कोई मंसूबा है। वो कहने लगी काजी साहब मेरा ये कोई मंसूबा नहीं, आपके सामने ही सुल्तान ने मुझे मायूस करके वहाँ से भेज दिया था। अब सोच लिया है कि अब आपको अपना जिस्म सौंपकर 5,000 दिनार आपसे हासिल कर लूँगी। जबकि ये बात सुनकर काजी की आंखों में चमक उठी और अपने हाथों को गिरफ्त में इस औरत पर मजबूत करते हुए बोले तुम वाकई झूठ नहीं बोल रही ना। वो औरत सर नफ़ी में हिलाते हुए कहने लगी नहीं काजी साहब, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। आपकी बात दुरुस्त है, मेरा शौहर ज़ईफ़ और अंधा हो चुका है, वो मेरे अब किसी काम का नहीं रहा। मुझे अब एक ऐसे मर्द की ज़रूरत है जो मेरा ख्याल रख सके, मुझे हर वो खुशी दे सके जिसकी मैं मुस्तहिक हूँ। काजी साहब इसने वादा कर लिया और थोड़ी देर के बाद इसके घर दावत पर आ जाएगा। काजी साहब फ़ौरन ही इसके घर आने पर आमादा हो गए और काजी के घरों से निकल कर सीधा अपने हमसाये के घर आई और आदमी को देखकर फ़ौरन ही खबासत से मुस्कुराने लगा और कहने लगा उसने जाना मुझे मालूम था कि तुम मेरी दहलीज पर आओगी, क्योंकि जब तुम्हारी पास कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास आखिरी रास्ता मैं ही बचूंगा। लेकिन वो बदबख्त आदमी ये नहीं जानता था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक रब का रास्ता होता है जो हमेशा हर इंसान के लिए खुला रहता है। वो औरत इस घर में दाखिल हो गई और इसके भी हाथ थामते हुए लजाजत में इससे कहने लगी है मेरे हुस्न आशिक, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर का दावत का इंतजाम किया, मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर आओ, मेरी पावर में मेरी दावत से लुत्फ़ अंदोज़ हो। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सकता है सुल्तान के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ जाकर मुझे मायूसी मिली। मैं काश पहले ही तुम्हारे पास दावत कबूल कर लेती, अपने जिस्म तुम्हारे हवाले कर देती। मैंने सोच लिया मैं ऐसे सिसक कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात कायम करूंगी ताकि मुझे 5,000 दिनार के बजाय 10,000 दिनार दे दो और मेरी ज़िंदगी भी संवार दो। आदमी ये सुनने के बाद खुशी से नारे लगाते हुए कहने लगा मुझे मालूम था तुम बेअकल नहीं हो, तुम्हें एक दिन ज़रूर समझ आ जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें ये बात बहुत जल्द समझ आ गई। वो औरत हैरान थी कि इस आदमी को इतना शीशे में उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जितनी काजी को मनाने के लिए इसे पापड़ बेलने पड़े थे। वो इसको भी थोड़ी देर आने के बाद देकर चली गई। घर आने के बाद वो तैयार होने लगी, वो तैयार होने के लिए बैठ गई। दरवाजे पर दस्तक की औरत फ़ौरन ही दरवाजे के पास गई और धीरे से पूछने लगी कौन। काजी साहब कहने लगा मैं आया हूँ। फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल दिया और इसको लेकर घर के अंदर आ गई। इसके साथ प्यार भरी बातें करने लगी और इसके साथ मसरूफ़ थी। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, कादियों को कहने लगा इस वक्त कौन आया है होगा। वो कहने लगी हो सकता है मेरा भाई आया हो। वो फ़ौरन इसको टाल कर आती हूँ जब तक आप अपने शाही लिबास को उतार कर सरेआम लिबास पहन कर लें, लेकिन ताकि तुम्हें अपनी सारी चीज़ों में आसानी हो। काजी साहब खुश थे और अपना शाही लिबास उतारने लगे। वो औरत बाहर आई और दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा कौन जो जवान हमसाया था। वो कहने लगी उसने जना मैं आया हूँ। दरवाज़ा खोलकर उस औरत ने एक गहरी सांस हुआ और सपुर्द कर दरवाज़ा खोलकर इसका भी हाथ थामकर एक दूसरे कमरे में के अंदर ले आई और साथ बैठकर बातें करने लगी। इनको बैठे हुए भी थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही दरवाजे पर ज़ोरदार किस्म की दस्तक की। औरत ज़ेर लब मुस्कुराती, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। वो अपनी जगह से मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और इसकी ज़ोरदार आवाज़ दूसरे कमरे से काजी भी बाहर आ गया और साथ साथ आदमी में बाहर आ चुका था। दोनों बेसाख्ता एक दूसरे को देख रहे थे। जब एक औरत बाकदम चलती दरवाज़ा खोल चुकी, सामने ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह एक शान से खड़े हुए थे। इनके पीछे इनका खास वजीर था। चंद ही सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह इन आदमियों को देखकर कहने लगे हम तुम दोनों को देखते ही समझ चुके थे कि तुम दोनों ही हवस के पुजारी हो। तुम्हें क्या लगता था कि हम दोनों बड़े दरबार में हमारे सामने अपने किए पर मुकर जाओगे और हम इस पर ईमान ले आएंगे? इसीलिए हमने इसी वक्त तुम दोनों को आज़ाद कर दिया था कि वो इस औरत भी मायूस वापस लौटा दिया था, क्योंकि हम तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। दोनों मर्द कुछ कहते इससे पहले ही उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और फौरन इन दोनों को पाबंदी बना लिया गया और काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जबकि हमसाये आदमी ने उन्होंने फ़ौरन ही 5,000 दिनार वापस दिया, जबकि काजी को इससे तख्त से उतार दिया गया और दोनों को 1 साल की सज़ा के तौर पर कैद खाने में डाल दिया गया। इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि जब बात सीधे तरीके से सामने ना आए तो इंसान को कभी कभार उल्टा तरीका भी अख्तियार कर लेना चाहिए ताकि सच सबके सामने आ जाए और झूठ पर पर्दा फाड़ जाए। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह।